And struggle tayo, no? Daron ko sa dalom, tapos ibalik ko na naman dito sa taas. But, tingnan mo, meron tayong bagong humidifier. And this time, this is from Haier. Of course, it comes with a manual. Katong isa mang, color white, very aesthetic din tanan, no? But this one, look at this. Look at this. Look at this. Na-uniform dun talaga sa rice cooker takag electric kettle. Tingnan mo, it's giving Nordic vibe. Ang color very neutral, no? White, tapos transparent, tapos ito ay parang bluish or gray. And then, ang sa dalom is parang wood na, pero it's made of plastic. Ang namian ko ka dya is, kung magbutang ka katubig, pwedeng tanggalon mo dya or diretso dun dya. Itong isa ko ka humidifier, you have to remove this. Tapos, baliktaron mo, patuta na baliktaron mo, pag mag-refill ka katubig, diya mo ibutang. But this one is, you don't have to. Pwede dun giya sa babaw ibutang. Diba? Hindi na ka magbali-bali. May padarado ta na nga pang limpyo. And ang essential oil mo, pwede dun diretso isagol mo sa tubig. Thank you so much, Haier. So, amo dya ang parat ya sa dalom. Nami, punta na pang display, diba? Hindi ito ta sige kabalhin-balhin, pasaka, panaog. And suruman ko lang testingan, syempre mang limpyo, anay kuno, alangan mag-humidifier ko tiya. Tapos, why man lang nasilhigan, mabash nyo pa ako. Huy! Thank you, Max, for watching. Bye!